Naata karon sa Yamaha San Carlos ug diri na sa ta manghatag og free combo meals nila ni Ma'am, no? Nagwapa-gwapo kay ni mga taga Yamaha. So Ma'am, atay free combo meals. And one for you. Suki nato sa Koy Snack Station sa center mo. One for you, Ma'am. Koy, one for you. So, pwede na ninyo i-claim diri sa atong Fairmart or isan dito sa Center Mall. Pwede ra po. Anytime. Kung Fairmart, open ta everyday 8 a.m. to 6 p.m. Yeah. Pwede ra po mo delicate dito. Yan mo order na po. No? So, daghang salamat. Yamaha San Carlos. O, unsa kito atong isulti? Sa Koy, happy ka dito. Happy ka dito. Sa Koy Snack Station. Happy ka dito. Right, daghang salamat.